5. Oh, Uy, itong Karen, nauna ako sa'yo nung Karen. 1. 1. Mas 8 na po ah. Pasensya na ho. Nandito kayo. Ay, Tatlo slot ko. Oragon, tara makakalaro ko Oragon. Teka lang, puno ako eh. Ano Si si... CGD, papasa ako ng party dyan. Sali natin sinong CGD. Siya, nandito na si Jubeng. Ano to? Recording sa Saan kayo? SP pa lang bro. Nanalitar dyan bro. Di Sino, makapasok kanina. sino po may isang slot? Pumasok na sila bro. Sige lang. Okay lang. Una na sila. Late kami. Ganun talaga. Mauna na yung nandyan na. Sige bro. Laban nyo lang, laban nyo lang. Tara. Bobo. Pasok daw, tara. Pasok daw sa mga. Tara mid. Lang ha? Aba nag-aayos sila dyan ng party. Pasok kayo mid. Pakipatay mo na yung mga lumalapit-lapit. Mga recordings yun. Mga bossing ko. Mga nagpapa-MMR dyan ha. Wait lang. Isang ko lang. Okay, makro A, na A, ba? B, A, B, A, B. Ako pa rin pala ko. Mike. Makro. A++. Jeff, ikaw Jeff. 3, 2, 1, MH, 3, 2, 1, Trapael. Pakakapal nga muna tayo, pakapal party tayo lagay. 3, 2, 1, tracket tayo. Wala, balik lower mid. Let's feed muna dito lower mid. 3, 2, 1, push tayo, sabay. Wala ako sa PT. Wag niyo akitin. Sundutan lang. 1, up, 2, up, Utang eh. up. Huwag niyo akitin. 3, 2, 1, sige nga, sabay push. Nabawasan. Inagago. Wala, reset tayo. Sige, palag lang yung buhay. Wala mag-SP, palag buhay. Mga namatay, revive. Apak tayo, mga namatay. Ito bro, okay lang. Mga namatay. Call yung slot natin kay Madam Silvia. Kaya, apak pa. 3, 2, 1. Dito ako ron, PH. Pasok R. 8, 7. Sige, pasok lang R lahat. Lang ko lang. Basta yung party ko, okay na ba tayo? Dito na ako, call. Sali ako, call. Ito ko lang. Kolo? Yung kaninang slot ko kay Madam Silvia sa ano. Akit agad ng mid, 6, 5, 4, 3, 2, Ramid 1. daw. Itabol na. Tira na, itabol. Itabol na, tira. Tingin na agad sa gate. Ayun na, sa gate malaya. Tingin malaya, 1. Up. Walang bababa. Makro lang, 3, 2, 1. Pakapal nga dito sa gate po, pakapal. Wala tayo siyang Ikot ka palag na ito. Tara baba, palisar. Tara, palisar tayo. Hawak 1. Push yan. Sa kanan, 1. Wag. Likod. Archer yan. Dito tayo. Dire-diretso na to hanggang L1. Pakapal ng kote. 3, 2, 1. Tara, push. I-shot kayo ha. Step pa kayo. Pasok lang L namatay. Pasok L Boss, namatay. may kaya na kay Podka. Ay, uy pala kami. Pasok L mga namatay. Pasok L. 7, 6, 5, Pasok pa NS ha, pasok pa NS. 3, 2, 1. Hitable supremacy. Aring braso, i-shot kayo aring braso. Supremacy, hitable. Supremacy. NS, hitable na NS. Tira na sa mga NS. Sige, boss. Ang ina, pahingi naman ako. Tira pa NS. Pay naman na. I-slot pa kayo. Pasok lang yung namatay. Yung hempo. Ito, L2 nakapiyo pa sila ninyo. Archer 1. Ang inong yun, kay hempo bumutok damay ako. Sali yan, nasa ka. 2 birds in 1 stone. Pasok lang yung namatay. Hello, paranas naman, Reso. Ito na, re-reso na kita. Sage pala yung na-DC. May slot pa kayo dyan. Madam, ano? Beng, ikaw na, Beng. Hindi, wala kasi akong slot eh. Naghahanap ako ng party na may slot para makapagbato ko. Alim ako dyan, bulek. Sali mo ako. Gagi na dito na silke oh. Pero may slot iba dyan. Beng, ikaw na. Call sa ating, call Mike, yung Silvia sa atin naka-PT yan, dalawa sila ng lag. Sige kuya. Ako, Tayo dalawa. Paano yun, Tara, baba. Hindi, yung CGD kanina, si Boss Mid, CGD, angat mid. lahat 1, ng party. 2. Okay, mamaya natin ayusin. Huwag natin idama yung mga naglalaro na. Oh, up.
Angat lang, angat lang, angat lang, angat lang, angat lang, angat lang. 3, 2, 1, baba na. Ano kayo? Pael tayo, pael. Bago naglag. Gago, minto. L. 3, 2, 1, angat. 1, up. 2, up. May hinto, gagi. 3, up. Gusto. 4, Convert. up. 5, up. Utang na DC ako. Anong meron? Bakit na DC ako? Converge. Ba't ako na DC? May hinto. Makro. Tingin ng makro, wala mo nang bumaba. Archer, L2. Ina mo, lagas. Sige, L2 lang, L2. L2, L1 lang. Pasok na matayin tayo. Meron mo may slot dyan? Meron mo bang may slot? Pwede po kami pakalot ng isa. Inubos ni Vodka. Kapada, boss Mike. Pa-adapt po yung boss Mike pas yung ZGG. Kung meron lang may slot. Okay, mapa. 3 to 1 MH, 3 to 1 na lang baba tayo. Ano mo lahat talaga ang slot dyan? May kaduho ka na ba? Hindi nag-merge kasi kami nung Seji. 3, 2, 1, Tatlo tara, sila. diretso na R, wala na yan. Kaya flashing. Kalapog. Flashing. Pwede ba yung kalapog? Parang may slot. Oo, pinili na yan. Okay, pasok ka naman tayo, Top try ko, sino yun? Pasok para naman tayo, 5 seconds tayo dito ha, 5, 4, 3, 2, 1, MH, 3, 2, 1, tara pa mid, 7, 6, Suprema 5, dito. 4, 3, 2, 1. Nakita mo lang sa supremacy. Kaya paubos, mabilis para umabot kayo sa L. Gapang ka. Wala kasi nasagot din. Pasali po, pasali. Hello? Ikaw pa sa'yo ng ikaw sa left side. Ikaw. Teka, pasali ka na. Mga labas nga tayo lahat mid. Labas tayo mid, labas. Tara boss, mabilisan lang maayusin to. Kasi ano lang kami, paayos ng Wala party, nung pump mabilisan na lang ako. to. Kuya. Ito kaya na kay Meiji. Dalawa daw slot kay Mage. Nung pakuha po yung CDG. Ang CGG punta ka doon kay Mage. Ito, makro ko. Sa CGG oh. Saan ka na Ron? Ron. Ito ko. Oh, si Aisha. Ito na lang kasi boss Mike. Okay na ako. Nakalaka Okay na pa ako. 3 to 1 SP sa labas. SP. Obek, tuloy mo na ba? Ano to? Wala pa. May party ka na? Wala nga ako party. Walang party to be. Ito. Dito ko, right box. Ito, pinakadulo. Pasali oh, pro FS to, ayaw nyo? Ikaw saling. Wala may slot sa Iko? May isang Dot sakto tayo 7 party dito mga boss. Kalokohan naman meron sa inyo. Kalokohan pulo tayong lahat. 56 ng laman ng gil. 7 party. Ito kay Meiji. Ito. Ito, nandito na dito sa L. Ay, teka, ito. ano Ben? Ito na ako, opog. Diyan ka na? Tara, right. Okay na. Ayaw mo na ako dyan. Hindi. Pasok Nandito right, ka pasok si Seji. Pasok right. Okay, Pasok bira right. mo. 7, Ay, tuloy. 5, 3, 2, 1. MH trap, pamit. Go. Gago ka dyan, dinarapan ka to. Pamit, ha. May pandrop to. Ininong. Angat mid. Sige, batat. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 3, 2, 1, palip na. Naging trapio itong archer na to, huwag niyong patirahin. Left. Push tayo ha. Angat po. Angat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito po na lahat. Go. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 7, 6, Ba't pabiyay nga ron? Thank 5, you. 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Pasok lang Ella. Diretso. Malaya, ayan o. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Oh, pasok L naman tayo. Dali talaga, no? Gago. Pasok L. Pasok po L, ready. L. 8, 7, 6, 5. Happy A pala sa GG.
4, 3, 2, 1. Hello? Nandito pa ako? Renek. Okay na mo. Bro, naglalag bro. Naglalag pala bro. Labas Sige, nga. laban lang. 3, 2, 1. Ano, minto? Wala, Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Okay ba, nagwan? Shut up, Wala. Greg. Okay, tatawa na ng pinasan. Yung Discord naman, okay. Utang ka lang yan. Hindi sila naman lang makakita. Sword the boss nga, 30 ms lang. Sa OBH, kasi specific. Laban kayo. Go kayo. Go. MS nga, MS 3 to. MS tayo. Meron pala pa. 7, 6. Pwede Archer. mo ba muli? Galing R. Malayo, tax. 3, 2, 1, sige, sagad nyo na, akit ko na. Hitable na yung nasa box ha, hitable lang sa box. Hitable lang sa box. R2, tingin na R2. Big, sabihin mo na lang pag okay ka na, saloy mo na lang. Makro. 3, 2, 1, para image nga. O, wala mo nang gagalaw, walang kalaban sa loob. Wala, dito muna. Daming dead tuloy no. Walang kalaban sa loob, makro lang. 3, 2, 1, tara baba, lower mid. 3, 2, 1, makro nga pakapal. 3, 2, 1, nakyat L. L, huwag nyo na L. bullet launcher na tayo. Bagong pasok, bilangan natin, no? Dali Tayo nga. tayo. 7, 6, Sigurd. 5, 4, 3, 2, 1. Gera na. Malaya. 1. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Sa may gate pa. Sa may gate pa. Galing pa ito. Gate pa. 1. Up. 2. Up. Pasali po. Ganon. 3. Up. Pasali po. Ito po ako. Sali nga call mine. Ito call mine. Back. Yung punta to. Nung po. Pasali. Labas ka Ako tayo. lang. Ito ako. Yo, si Putilix pala. Ako, compress. Ready. Pasitinong. 3, 2, 1. Tara, push tayo mid. Mid. Go. Meron? Wala. O, baba na. Pa-right. Go. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Ito naman. Right lang. Malaki binangga natin yun. Right lang. Compress ready. Walang BA dito. Compress MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Meron mid. Wala. Baba na. Palip tayo. Marami lip. Angat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Angat. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gera na. Supremacy. Palag. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Laban lang. Marami pa box. Sobrang daming box. Sino yan? J1, boy pa si J1. Okay. Ang pinasort dito, puro wins yung master scrub. Ano to? Oh, nakadaya na yan. Ano Si scrub. User yan. Yung type. Hindi, yung mail niya ginamit ko dyan. Bakit hindi malagin? Ready. Sige, mamaya. Ayusin ko, wait lang. Lalaro lang. 3, 2, 1, baba. 24 hours ata yan, Bem. Ano yun, magkamali ka ng password? Angat, R1. Go, R2. R2. R3, go. 1, up. 2, up. 3, up. Ang matik. 4, up. Go, baba na, R1. Ready, NS. Wait. 3, 2, 1, tara, push. Push. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, Doy. 1, up. Pinunahan pa ako. Oh, ginanon. 3, up. 4, up. O, compress tayo. Ayan pa, o. Ready tayo. Ready. Ready, MH tayo. Ready.
3, 2, 1, MH. Tara, baba. Ano nangyari sa image natin? Ayan na, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, Sa image up, angat mid ha, angat mid, angat mid. Tatlo to eh. Tatlo. Angat mid, pasok mid na matay, pasok mid na matay, pasok mid na matay, ready. Pasok mid, pasok mid, pasok mid po, pasok mid. Yung siyo sinali. Image. Ready po, ready. Hello? Paano ko yun? Sige na, baba na, image nyo, sige. Laser tayo, laser muna. Ready tayo, laser, pa L1 na tayo ha, ready, 3, 2, 1, L1. Go, L1. L1, flashing, go! 1, up, 2, up, 3, up, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NS, pwede na! 1, up, 2, up, 3, up. Ang dami ngayon. Ano? Brawler, sorry na 6. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na! 1, up, 2, up, 3, up. Ready pa po, pasok pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na! 1, up, 2, up, studio, nasa gitna oh. 7, 6, 5. Ano, buhay na din? Ready tayo. Compress L1, ready. Biel ka. Pa-image po. 3, 2, 1. Tara, baba. Biel bro. Mid. Wala, baba na. Pa-right. Go. Papasok pa lang malaya, ha. Anat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kera na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Kera pa. Sobrang dami nyo. R1, pasok R1. 5, 4, max pa. 2, 1. Pwede na yung max. 1, up, 2, up, 3, up. Baka nakakamakin. Hindi naman. Namamangha. Oo. Magadibag eh. Ready, compress tayo. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Tara, babay nyo. Sige, babay nyo yung top. Sige, push. 1, up, 2, up, 3, up. Ready ready. Pa L. Ready, push. L na tayo. L na. Crashing the lead. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Pasok lang L, Ano yun, demonyo. Pasok lang L ha, pasok lang L. Waiting namin kayo dito. Sige, hindi kami alis. Ano, bap. Ready tayo L, ready. 8, 7, 6, 5, baba. MH, tara, baba, pa-right na. Right. Marami right. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, R2 pa, galing R2, push. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. O, balik na R1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Archer. Ready tayo. MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. MH po. Tara, baba. Pa-L. May mid ba? O, mid muna. Mid. Angat muna tayo, mid. 8. Banat lang.
Putang ina mo, namatay ako dun. Baba pa! Ay, po. Tax! 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 Ang swerte naman kasi ng Q, kaya. Putang ina. Jolly pa ako ni Shih Tzu. Pasok lang, mid. Sino? Shih Tzu, yung Shih Tzu bro. Ay, gago. Ano na kayo, no? 7, 6, Eh, 5, 4, 3, 2, 1. Gera! 1, up, 2, up, Mga 3, up, 4, up, Gago naman. 5, up, 6, up, 7, up. Ayan pa, NS pa, NS pa. R1 lang ha. Ay, mid lang ha, mid lang, mid lang, mid lang, mid lang. Mid lang po, mid lang po, mid lang po, mid lang po. Walang bababa. Ang ina yung Enma, nakapili. Kapre, Di, Enma sa likod. yung LSK oh, yung LSK. Ready, compress tayo. Okay na, namatay pa kayo. 3, 2, 1, MH, trapa left, 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 left. Ayun na, mid, Yeah, ayun, baba. angat mo. 1, up, 2, up. Left na tayo ha. Left na, left, 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 left. Supremacy. Go, go, go. 1, up, 2, up, 3, up. Ano yung miser? Putang ina. Angat, 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 angat. sinuntok. Ay, ko saan yun? Balikan nyo yung nasa likod nyo ha. I-double yung motoran. Pala yung maki, gago. SP ka to. 1, up, 2, up, 2. Si Enma, patay ka kayo. Bakit ako namatay? Tingin na kayo. Pabitaw sa'yo eh. DL, baby. Marireso ako. Parang na-double yung ka to. Mga boy PU. Okay, hintayin kita. Prepare mo ka na eh. Nice one. MH tayo, ready? 3, 2, 1, tara baba. Ano nang mababa pang puta, sunod Wala pa kang MH, hello? Okay, mid daw. Itax. Go, 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 mid. Sige lang, mid muna tayo. Ready, babalik tayo dun ha. Ready tayo ha. 3, 2, 1, tara baba na. Left, 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 left. Go left, go left, go left, go left, go left, go left. Angat ha, angat, 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 angat. 1, up, 2, up, Oh, good. three, Galing naman mo. up, Hindi ko pa naman 4, pinansin yun. up. Nabot tayo kay Nutchalag na. Go, 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 go. 6, 5, 4, 3, 2, Gago. 1. Nameless. Pwede na. 1, up, 2, up, 3, up. O, compress tayo. Ready. MH tayo. Ready. 3, 2, 1. Tara baba. Tagal naman bumaba na itong KO. Ay, pumasok na ito. Right, 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 So, right. si Emma, tutok na agad dyan. Go! 1, up. Ba talaga? 3, up. 4, up. Angat, 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 angat. 1, up. Oh, angat. Baba na, baba na, baba na, baba na po, baba na. Ready, compress. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Third MH. Baba na agad. Pamid. Ayan o, mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, malaya, go, go, up, 3, up, go, hard, 3, hard. Bahala kayo. Labanan yun ng labanan. Ano mo, matutukan. Pasok mid lang, pasok lang mid, pasok lang mid. Ready, ready, sisig nyo, Boresu. Nice one, MH tayo, 3, 2, 1, left na. Pinoncho lang to. Tayo nyo na yan. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, angat, angat, angat. Pero pwede ha, nabilangan nyo yan ha. 5, 4, 3, 2, 1, pwede na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. O, pasok L na matay, dali. Ang sarap naman dito, ang nireso. Teleport yung karakter ang puta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
One. Gera na. One. Up. Two. Up. Sista ako, oh. Ano pa Palag, kayo? palag, 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 palag. May kayo pa. Sobrang dami yung kalaban. One. Up. Two. Up. Three. Up. Four. Up. Five. Up. Gera, 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 gera. L1 lang, papasok pa ata Malaya. Ready tayo. Pasok L1, pasok L1. Ready. Nobap sa mang-iw yun. 3, 2, 1. L2 nga, L2 nga. Dali. Ready, compress fire. L2 lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang. L2, wala. Di pa pasok. Nice counter. 3, 2, 1. Baba na tayo. Tara na. Nagar, pumasok Armalaya. Yes, boss. Kita tayong lilig. Sige lang, diretso nyo lang. 1, Ah, pinapatay sila ng ano. 2, up, 3, up, 4, up, pasok, pasok, pasok! Ito pa sa L2. 5, up, 6, up, okay na, cancel pa ako. Okay yung auto to, free hit oh. Laban lang, R1, go, 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 compress, ready. Reso pa tayo, buhay na kayo. Dali, R1 lang, wala mo na bababaya. Sama tayo. Ready, 3, 2, 1, MH na, tara, baba na. Checkmate, merong kalaban? Wala, sync Wala, lang. baba na. One, up, 2, up, 3, El Karin. up. L1 lang. Ready. Ah, tamad tirahin yun, J8, 2-8 buhay, Dex. Oo nga eh. BL yun, BL. MH tayo, ready, 3, 2, 1, baba na. Sila lang. Ang Nova pa, nang-iw yung Mid, Nova. angat. Bala na kayo kung ano kailangan nyo. 1, up, 2, up, 3, up. Ready, epa, supremacy pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walls, boy pa si Walls. Laban lang. 1, up. Si DK po. Kuroshi. Washi. Tapos sa ito, Si sabihin nyo. DK pa. Ayan yung patay si DK. Ako press gitna kagad. Dali, gagalaw kagad tayo. Enma, titira yan. MH tayo. Tara, baba. Right. Medyo mabilis ba? Angat. 1, up, 2, up, angat. Huwag yung beat. Sayang, gago. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Angat po. Ubus tayo. Bago, bus na. Pasok lang, R. Boy pa. Pasok lang, R. Ako yung sync. Tulog sa loob. Pasok lang po, R. Mata na yung ano. Supers. Guys, okay lang ano mo. Ang bumahanap to, nirap-rap ako. BA. Ano pa, kayo pa, ready? 5, ito pa, Enes, gate. Kayo na tayo, kayo na. Kayo na. Bakit nare-reso to ah? L1 lang, R1. Pasok R. Ready, compress. MH tayo, pa-MH po. 3, 2, 1, baba na. MH. Swerte, wala ko MH. Kid, dami. Mid, angat. 1, up. Huwag kayo matakot dyan. Nice one. Huwag kayo matakot. Angat tayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok lang mid ah. Pasok lang po mid. Pasok lang mid.
Ready tayo, ready. KO, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, baba. Par. 8. Pwede na yan, pwede na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, utang ina mo. 6, up, 7, up, 3, 2, 1, baba na agad. Wala. Baba na. Sa L1 palang clash. L1 tayo, guys. L1, go. 1, up, 2, Ay, puchang inang shih tzu talaga to. Pinangina mo, sino ba yun ang iyon na yun? Gate pa. Pumapasok pa sila. Pumapasok pa. Palit na ako. Paano ko namatay naman dun? Left lang. Compress ready. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Sara, paarawan na lahat. R1, push. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready na lahat yan. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Pasok lang R. Ready. Ready tayo. Compress ready. 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Pa-L1 na. Laki MH. Meron ba dyan? L1 na. Pag ganyan, hayaan nyo na sa sink yan. Para mag-enjoy yung mga katropa natin. Angat. At tagal yun. Angat po. Uy, double kill. Solid. Hey, Tipit. Pag-HP pa yung bobo na yun. ready. Pasok L. Ya, dali. MH kita. Ready. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Check mid lang. Mid lang. Sige, kahit walang tao. NS, tara, push. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Ready. Compress. 3, 2, 1. Pa-left. Left. Ano? 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Push. Angat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na, NS. Hello? NS. Laban. Wala ko na lang ang DJ. Antik na yan. Ano pa to? Yung palit ng Nova na to. Ready, pasok L, dali, mate. Hindi makasigaw si Goku. Tara na, baba na, pamit na tayo. Right. Yung L mga, oh. Yung to. Daming matututukan si Arctosa pa. Ang ina mo, saan galing yun na yun? Dati Ang tumigaw inang sa yun. kanan yung mga shaman dyan nakatago. Uli na nga ako. Pabitaw na dun sa LR. Tax pa. Gate. Tax 1. Up. 2. Up. 3. Uli Up. na nga ako. Inabot. 4. Ay, gago R nga. Right kayo. Pasok kayo, right. James, yung mes. Baby Monster. Tap ka. Chill tayo, right. Ayun na. Sing. Pagang. This one, Coding. Reso na lang para Ano kay mabilis Coding action. pala lahat yun, oh. Ready. 3, 2, 1, MH, baba na.
Nakumbo siya, wey. Mid. So, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Wala na susunod. 8, 7, 6, 5, 4, Enmas, 3, enmas. 2, naprasan ko. 1. Enmas. Kera na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Swerte ka, boss Mike. Sayang, oo nga, nakita ko nga eh. Pagkita ko eh. Ready, MH tayo. 3, 2, 1, baba. Left, 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 left. 7, 6, angat tayo. L2, sige. 4, 3, 2, Tik yan. 1. L1 na, L1 na, L1 na, L1 na. Alwan, One. so, ang dami. Up, 2, up, 3, up. Sarap, nakakapita sa isa-isa. 4, up, 5, up. Swordsman, si Maria Espada. Ito si ano, si 7, Igil. 6, si Susta. Marami pa, nasa box ha. Marami pa nasa box. Ready lang. Sabogski. Sabogski. Ready, compress, compress. MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Pamid. Sobrang daming mid. Gago. 7. Meron pa sa Eh, akin. malaya. Baba. Wala sa baba. Oh. Okay na. Grabe naman sinong rek doon. All 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Angat mid, angat mid, angat mid. Ang dami mid, ang dami mid. Utang ko naman. Namatay naman doon. Gago sa likod. Okay lang na, Takspa, kabuhay ko lang eh. takspa. Nging. X1, Paul 1, 2, 3. Or 3. Sigaw mo lang. May 5M na ako sa'yo. 7, 6, 5, Hindi ko pa nga gago eh. Sibulit, sibulit. 2, 1. Pwede na ito eh. 1, up, 2, up, 3, up, 7, up. Nakabita ko lang eh. Laban nyo. 1, up, Sibulit pa sa Paul 1, 2, 3. up. O, compress tayo gitna. Wala na, hindi na pumasok. Wala. Gitna lang. May nakikita na naman kayong pulang na ewan ko, hindi ko makita ang puta. Ready, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1, tara. Right. Baba. Naubusan mo kami dun ah. Domid, kayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sandali yan, finish lang. 3, 2, 1, baba. Left. 1 up, 2 up, 3, Ano mo, bumaba, nag-teleport. 4 up, 5 up. Ano ko start 30 seconds. Yung Igil ah. Ready. Yung Igil. Pwede Okay pa yan. yan. Tara, mid. 7, 6, 5, mid, 4, Itong ano, bro? 3, 2, 1, go. 1, up, 2, up, 3, up. Puta ka na po. 6, up, 6, up. Ito lang natira. Isa lang ako dun. Ito, si Ready, Maria Espada. gitna kagad, ready. Emma ah. Pasugad ah. MH tayo, 3, 2, 1, baba na, pa left. Angat, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Tabo na. 1, up, 2, up, Putik yan. 3, up, Accession. The touch, bro. 4, up, 5, up. Sige, dami pa. Papasok pa supremacy, sige. Okay. Gera. 8, 7, tangin na may 6 sa likod ko. 5, 4, 3, 2, 1, supremacy naman. Papatayin mo na. Hindi ako na-kill, game. Pasok. Hindi naman sa akin yun. Dali. Compress ka agad. Wala na kayong MH. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, right. Go.
Oh, mid pala, mid, clashing, go! Tigil. Sige, gera pa, ang dami pa pula! Makapatay na ba yan? Iba to mga to. Sige! Anda, si Panda. Ay. Press, MH tayo, may MH po. 5, 4, 3, 2, 1, tara pa right. Kanan. Angat! 1, up, utang ina, sorry. 2, up, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gera na! 1, up, 2, up, 3, up. Yung RA, oh, nakapiyo yan. 5, up, 6, up. Right, pasok right. Nagawa na ng video lang. Pasok po right. Ready tayo, MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Go. Yeah, ubus Ay, mid. mid. Busin nyo. Walang mamamatay. Ako namatay. Okay, nagawa na. Compress ready. 3, 2, 1, palep na. Left. Go. Ay ko! Nonchalant. Ako naman nandun pala yun sa ano, hagdan. Boss Mike, wala na akong narinig niya. Hindi na reklamo. Sorry. Compress. Tahimik yung mga may ingay. Diablo 8, 7, oh, dito! 6, 5, Skip ko, wala eh. 3, 2, 1. Laban na! 1, up, 2, up, 3, up. In 3, 2, 1. Tara, baba na tayo. Baba na. Wala kay SD. Wait lang. Angat mid. Pasok mid naman tayo. Eto. Go. Power Rangers. Ayan po. Galit na galit na. Hoy, wait lang. Enma, sa likod ha. Enma, sa likod. Wala, kakareto lang yan. Walang BA yan, bobo yan. MH tayo, ready. 3, 2, 1, baba, pa right. 8, 7, nandiyan na to. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Meron pa isang hit ha. Wapati pa yan. Ako, masakil daw. Press ready. MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. MH po. Tara, baba na. Masabi oras ha. Masabi oras. 15 minutes. Bago. Gago, likod daw. R1. Pagganti natin yung mga tropa natin. 1, up, 2, up, 3, up. R1 lang, marami tayo namatay. Sorry na. R1 lang, hintayin natin. R1 lang, compress ready. 3, 2, 1, MH, baba. Image. Ay, name. Lasak ba yun? Mid lang. Ready agdan. Ito na sila. Kanina ka pang lasak ha? Patay si Paint. Ay, nag-mission Compress. sa hingin. 5, 4, 3, 2, 1, tara pa right. Right click pala, right. Right. Lobot bro ha. Nasa Ano, dami oh. 8, patay talaga kay Hingi. 7, pwede na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Ang dami oh. Ang dami natin nababawas sa kanila. Ang dami rin nababawas sa atin. Baba. Laya, hagdan. Gate. 1, up. Gate. Oh, compress lock tayo. Hindi hakat yan. Image.
Ready lang, ready lang, ready lang, ready lang, ready. Flashing down, tara, baba na! Go, 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 go! One, up, Go, go, Power Up. Ranger. 3, up, 4, up, 5, up. Sayang naman yung plus na yun na ito. KO down, mid, KO down, tara, push! 1, up, Go, go, Power up, Rangers. 3, up, 4, up. Ako, Out 30. dito yung members may nag-OT doon. Compress ready, MH tayo. 3, 2, 1, palip. Five, 4, 3, 2, 1. Baba na! Baba! Parwan tayo! No bap, no bap. Ano man flashing oh? Sayang. Yeah boy, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Push, push, push. Angat, 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 angat. 1. Up. Ito, tabihin niyo ito. Up. 3. Up. Bangon ka, Duy. Bangon ka. Paglaban mo ang supremacy. Ay, paglaban mo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talaga nag-get out. Mid tayo, mid, mid, mid. Pasok mid. Tingin tayo, party macro. Party macro lang ano. Tama mo. Wala akong MH. May MH kayo? Nabitaw ko kanina. MH, 5, 4, 3, 2, 1. Right, 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 right. Right, right. Angat, 1. Up, 2. Up, 3. Bago ka ba't yun umitaw? 3. Up, 4. Up, nakabihin na ang tosa. Nasa gito. 30 naman yun. Nice one. Unpredictable. 1. Up, 2. Go, go, Power Ranger. Arwan muna, Arwan muna. Pasok Arwan, dali. Pasok Arwan, pasok Arwan, Pero pasok Arwan. nagagaling Arto, ayoko sa inyo. Kapulat ako, kayo naman tumira dyan. Pasok Arwan, dali, dali, dali. Kita mo dali, right, bro. dali. Ayan, oh. 2, 1, MH tayo. Tara, baba na. Go, go, Power Rangers. Wala mid, sige. Left, 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 left. Flashing dyan. Kanina pa flashing dyan. Laki na pinabitaw nyo pa. Ina. Gago, nagulat ako dun. Pinabitaw nyo eh. Ano yung Stevie, oh. Transform na. Takin na mo ito ko sa. Ito sila sila. First round. BL, BL, BL. Wait lang po, wait lang po, wait lang po, wait lang po. Napatayan na yun ni Henry. 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Si Rhea. Rhea. Bumangon ka, Boss Mike. Ha? Ah. Ah. Yan na. Ah. Mamatay ako siya. Enma, Enma. Ba't ko nun? Saan ka susinag? Sabi ko na nga ba. Ano si Edma? Wala na, patay na. Pinatay na ni Gang. Mid lang ha, mid lang. Angat kayo mid, angat kayo mid. Meron to, kalaban oh. Full truck yan. Ready, compress, 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 compress. Dali, ang daming Rampage. juice ngayon. Sarap. Rampage. Compress, 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 compress. MH tayo. Ayan, tax. Tara, babay nyo. 1, up, 2, up, 3, up, Butik. 4, up, 30 naman nun. 5, up. Sa tuhod. L1 wala. R1 tayo, R1 tayo ka. Yeah, R1 tayo. Dali, flashing doon. Dali, dali, Napain ng dali, puta. dali. Ano ba't naman ito? Humina ang tuhod, Gang. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Bangon ka at magpakarami. Enma, likod, Enma, likod, Enma, likod. Bumangon ka't magpakarami. Ready lang. R1 tayo ha. 6, 5, 4, 3, BL, BL. 2, 1. Pwede na, goy! James and James. Boy pa yung James, ha?
Sige lang, pa, kayo Kayo, mo sa daw. penalty. Supremas yan, gago. Pinagalit ka sa KO ah. Arwan lang. Tangina mo. Gago ka. Ready. MH tayo. 3, 2, 1, baba na. Frame ano? Tennis. Nasa baba. Yeah! Ayan po. Kinakakala Tangina ko. mo talaga. 30 nung pain, nakakasing dun sa ano. Diretso naman. Gago ka. Ito. Binili mo pala sa ito. Mid. Dakat mid. Pasiti. Ano bro? Wala. Nalulunod eh. Hindi ko marinig. Ready, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara pa left. Ayan sila, tara. Dito, tara. Ito na! Pabuti mo lang. L2. Angat mo na L2 lahat. Bawasan muna natin to. 1, up, 2, up. Ready. 3, up, 4, up. 3, 2, 1. Tara, L1 na. Go. Go, Power Rangers. Tara bro. Madami, Ano, Jill, hindi ka na. si Jill. Wala pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na! 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Go, Power Rangers! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gera na ulit! 1, up, 2, up, 3, up. 2. Yan. Compress tayo. Pasok mid naman tayo. MH tayo. 3, 2, 1. Tara pa mid. Mid na. Madam, lumabas ka at bumili ka ng CD mo. Yes po. Nice one. Takbi! Takde talaga. Nakapiyo. Kicks, oh. Nasa gitna yung kicks. Hintay ka namin dito sa mid. 7 minutes lang pala. Nag-i-enjoy si Ken sa pagpapatay-patayan. Okay na, oy! Ano gagawin nyo? Ready, compress tayo, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, angat tayo, laser. Ay po, tsang ina mo. Lanchalati. Laser. Ako, pinang ina talaga. High-tech. High flat. Low flat. High flat lang nga. Tignan ko, may tao, wala. Karakter na ron. Pasok! 1, up. Wala naman yung mga yun eh. Ay ko! 2, up. 3, up. 4, up. Ano ito dun? Ano yun? Pasok lang ha, walang mag-revive. Ote mo naman to. Makakareso ka ba? Hindi, CD pa ako. Ote mo na. Dito pa rin to. Tara. Makareso nyo pa yan kasi nang W. 30. 16 ka biti. Balik. Naka-costume na siya. Nagsabi ako sa'yo eh. Sabi naman pala Bing eh. Sabi pala kayo. Pwede ka. Balik kayo. Aday kita. 70. Guys, huwag kayong papaubos guys ha. Bababa tayo ha. Sino ka kayo ng patay? Napaka yung OT madam no kay Hem. Papatay ba to? Patay ba to? Ayan. Limutan ko na naman. Ayun daw, naka-refuse. Nandiyan na. Ready lang ha, ready lang. Ready ha, ready. Bababa tayo ha. Lahat naman kaya eh, no? Kaya. Hindi pinapababa ng ano. Ready lang. MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push tayo R1.
Bali right yan, diba? Hindi, left yun. Push up, push! Mabel. Push up, push! Push mo, i-push mo na ball. Sarap mag-basketball. Ato na! Walang namatay sa atin! Ato na! Hello, guys! Ato na! Ato lang. MH tayo. Compress ready. MH tayo. 3, 2, 1, tara. Angat. Patay niya, no? 1, up. Angat. 67. Sige. May prep. Dali, may premyo. Abutin pa kayo ng supremacy. Oh, ready tayo, ready. Gusto nyo ba ganun ulit? Okay lang. Oh, pwede. Ayun na, supremacy. Akit na sila kasi alam nilang bumaba tayo. Solid kaya. Sabi sa inyo, huwag kayong papapatay eh. Nasa kanong si GD. Huwag ka mag-revive. Ay, gago, hindi naman pala. Nasa high flat ako, boss. Naiwan ako. Kaya nga, nasa high flat ka sana. Ready, 3, 2, 1, tara labas! 1, up, dito lang, high flat lang ha, walang bababa ha! Walang bababa! Kinakita mo, bumasmas tayo. Atras na, malaya, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, kaya pa? 6, up, 7, up, Sige bro, ikaw na bahala dyan bro. 9, up, Ang ilang ko. lahat nga ng buhay, may frame. Pasok L na matay. Pasok L, left. Nakakaraba Yung ka. him. Sige, ako bing nasa taas. Bing nasa taas baba. Nandito ako sa baba. Okay. Left. Bitaw MH lang. 3, 2, 1. Pag flash mo tayo, patay tayo dito. Tara, angat na. Kaya mamatay, hindi. Taas. Dami din lang ba dito? Oh, sige. Ilang, anong oras yun? Madam, bili ka pa isang city. Wait lang, nabuhay ako. Kaya ka eh. Tara, pasukin natin, uy. Tanginan nyo, wala naman to eh. 1, up, 2, up, 3, up. Pasok, Cody. 1, up, 2, up, 3, up. O, di ba? Wala na. Hindi ka na, madam. Huwag ka na bumili. Bumili ka, madam. Hindi. Buhay ako ka. Reimburse mo na lang. Ilan sa tayo? Dito, main frame. Nasa main frame kami. Pasok kayo, Mick. Tapos Tabi na lang lang kayo. yung receiver. Ay, saan pugo? Payroll. NS L1. Sige lang, 34 seconds. Wait lang, lalabasin natin yan. Wait lang ha. Sige, enjoy kayo eh. Lahat 3. Wait lang ha. Ayan na oh. May supremacy po. 19 seconds. Chill lang. Bigyan nyo na yun. Muna lang. 1, up, 2, up, 3, up. Huwag nyo labasin. 1, up, 3, 2, 1, tara. Push. Hanap kalaban. Oh, tax daw ha, 3. Go. Malayaw. Ano yung una ako? Okay, ubos. Ay, nakikinig ako para sa'yo lang to. Number 7. Haring braso, macro. 147. Up. Agang. Tagi, hindi namatay. Up. Ay, iba na. Ayun na, 1, up. Agang. Sakin na mo, hindi na ako mo. Parang bobo. HP kaya yan? Nice, sige. Nice gang. Nice gang.